जायते जाणांचे आसा की मडगांवचो आमदार आज मंत्री म्हणून शपथ घेतलेले आसा आनी आतां मडगांव कितें अशें सगळ्यांचो प्रश्न आसा। आमी एटलीस्ट सांगपाक सोदता की आमकां जरी कसलोच फरक पडना तो मंत्री जावं वा फाल्यां प्रमोद सावंत काडून मुख्यमंत्री जावं आमकां कांयच फरक पडना, कित्याक तो आमदार आसूनय बी जी मनमानी थंय चलताली ती चालूच आशिल्ली। आमी कितले फावटी आमी रेज केल्ले आसा, इश्यूज रेज केल्ले आसा। एक उदाहरण म्हणल्यार जो रावणपण ब्रिज जो 21 कोटी आशिल्लो तो काँग्रेसीन आसतना इमिजिएटली बीजेपी येवन तो 54 crores जालो। ताजे उपरांत मागीर 74 crores म्हणून चीफ मिनिस्टर म्हणपाक लागलो। कंप्लेन दिवनूय बी ताजेर कांयच व्हडलें हें जावना, एक्शन जावना। मागीर कितलेशे जे करप्शनाचे हे आहले आमी उगड्यार हाडले, इन्क्लुडींग आमचो हे कितें म्हणटा ते नाला जो आसा ESI हॉस्पिटला नाला थंय फाटल्यान 2 नाला बांदताले आनी ताणें सरकारा थ्रू मानून घेतलें कोर्टा मुखार, हायकोर्टा मुखार की दोनूय नाला गरजे आसा जेन्ना एकूच नाला जाय आशिल्लो। सो थंय 81 lakhs गेला। आज आमी पळयता की म्युनिसिपल बिल्डींग 14 कोटी मोडून तें रेनोवेशन जाता। आमी कॅल्क्युलेशन सुद्दां करून दाखयलें की जी एरिया आसा 1200 काय कितें तरी स्क्वेअर मिटर ती एरिया आसा हाजी, फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर म्हणून, आनी ते 14 कोटी डिवायड केले जाल्यार आमकां 58,000 पर स्क्वेअर मिटर ताची कॉस्ट येता फॉर रेनोवेशन। न्यू कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार 20 ते 30,000 भितर पर स्क्वेअर मिटर न्यू कन्स्ट्रक्शन येता, पण हांगा 58,000 पर स्क्वेअर मिटर मोडून रेनोवेशन करपाचें हातान घेतलेलें आसा। मॉडेल मडगांव म्हण आमकां सगळे कडेन एक बॅनर घेवन काम करता अशें दाखयतात। ते मॉडेल मडगांव कोणा पुस्तार चलता? हे इतले जे कॉन्ट्रॅक्टर PWD कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा जे काम घेता हे सगळे तांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिता, कोण लेबर दिता आनी कशें परवडटा, कित्याक तांकां 50% सुद्दां काम करपाक पडना पूण 100% बील जाता। थोडे कडेन 40% देखून जायना, 30% सुद्दां काम जायना पूण बील जाता आनी हेच कॉन्ट्रॅक्टर हे सगळे फायनान्स करता। सो आपल्या बॉर्सांतले कोण हें करना। सो आमचो सांगपाक हेतू म्हळ्यार कितें, तो मिनिस्टर जालोच म्हूण हें ना, आमकां कांय फरक पडना। एक टायमार फरक कोणा पडटलो? फरक पडटलो तो एक मुख्यमंत्री मडगांव येवन सांगून गेल्लो मडगांवकारांनी भिवपाची गरज ना म्हणून, पूण आजच्या दिसा सगळे उलयता, आख्खें गोंयभर उलयता की आज मुख्यमंत्र्याक सामकें चड भिवपाची गरज आसा। ऑलरेडी पावलो, कॅबिनेटा पावलो, मेजॉरिटी ताची आहा। 2007 ते 12 जे ताच्या कॅबिनेटान जे आशिल्ले ते थंय मंत्री आसात, सो ताचो लिंक आहा ऑलरेडी। सो एक टायमार असो काळ येवपाक शकता गोंयचे मुख्यमंत्र्याक की मुख्यमंत्री चेंज जावपाक पडटलो, सो ताका चड भिवपाक गरज आसा। आमचे तरेन काँग्रेसी वतीन जे आमी मडगांव काम करतात ते आमी कायम दवरतले आनी आमी दाखोवन दितले। इवन मंत्री जावनय सुद्दां ताका फरक पडना, फायनली ताका हार 2027 एक फेस करपाक पडटलो, इतली आमची खात्री आसा आनी इतले कॉन्फिडन्सान आमी काम करतले। ओके, तुमकां दिसता आतां दिगंबर मंत्री जाल्या उपरांत सगळ्यांक घेवन आपूण CM जावपाक ट्राय करतलो म्हणून? पळय, आतां आमकां एक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी BJPचे कार्यकर्ता सांगूंक सोदता, जेन्ना आमी इश्यू काडटाले की अरे असले करप्शन चलता, 21 कोटी आतां 24 कोटी, आय मीन 54 crores सगळे मास्टर प्लॅन सुद्दां, त्या टायमार BJPचे कार्यकर्ते म्हणटाले पळय आमी ओके रावल्या, कित्याक पार्टीन डिसायड केलें ही उतरां तांची, तांकां जाल्यार म्हाका कन्फ्रंट केल्यार जाता, ही उतरां तांची। ते म्हणटाले कितें की आमी ताका जाय तें करूं दिलां पूण मंत्री दिवपाना, समजलां? सो आज तेच BJPचे कार्यकर्ते फटवल्या तांच्या पार्टींतल्यान, समजलां? सो त्या खातीर आमी सांगूंक सोदता की आमकां फरक पडना, हो फरक पडटा BJPच्या चीफ मिनिस्टराक आनी BJPच्या कार्यकर्त्यांक, कळ्ळें? तसो